प्रीमियर। मैना 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 मो कथा टिके सुनो। कौन कहबार अछि कहूना। मैना कथाटा कहूची तुम सुनो ना। कहबार अछि कहूना खाली सुनो सुनो डाको जे पड़े जो सुनो। मैना कथाटा न सुनी पड़े सुन। आ कौन कहबार अछि कह। कौन मो कहू चाहूँ तुम जानी पारन। कौन जानिबी कहूना। सुनो सुनो डाकुच मु तम पाखो जाउची तुम चुप हे जाउच मु केम जानिबी। चुप रहिया को बाध्य होउची। काहे आ मो कथाटा निरला पाइले तुम टे कहंती। कथाटा मो निरला टिके पाइ देबी कथाटा आरंभ कर देबी। सोला से कमिना आसीबो इंडो ओळिया मुंडो टिके दबो। कमिना फेबे कुआड जाईची की भाई। हां से देखा प्रथम दिन कौन कहली मौसी नमस्कार कर तुम भाई डाकुच कौन मु सुइसाइड कर तुम मन शांति हम ना 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 मुझे पकेट टका दे पठे दी जा कुआडे होटल के सब दिन डबल अंडा और भात खाई मुझे आज दी थर डबल अंडा खाइबू दी थर और भात खाइबू जहाँ पैसा खर्च दे जा जा ये चांस आसची गोटे दियो मु तो तुमको चांस देवा को राजी हेले तमे तो चांस नहीं पारुना यार ला मु कौन करी तुम दबा को राजी अच्छ मु नहीं पारुनी सा कमिना तो सब बाउंड्री कर दउछ आ सब बेले राति रे मो कबाट आग पट दे पड़ेबो हां आ मु आसीबारे मु काली दिला ता मने नहीं कबाट देनी मु देखले मु कबाट में खुमेला अछि मु से कबाट खोली कि तुम कबाट पाखे आसी मु आंगुटी अगरे तुम कबाट को रंप रंप कोली तुम जानि परलनी तमे काली रात्रि मु कबाट को रंप रंप करथलो हां बा आ मु तो भाबे तुम काईचा कुकुरटा सेमते करू तुम निद जेंत न भागला मु हेडु आ उपाय पेलनी मु हेडु से आंगुटी अगरे कबाट को स्लो स्लो टिपा देली तुम निद भांगलेनी तमे काली रात्रि मु कबाट को स्लो स्लो टिपा मारथलो आ मु तो भाबे तुम बिलेईटा सेमते करछु मु केम जानि ओ ओ एला काईचा कुकुर भाबे बिलेई भाबे जावा गोटे चांस मत दिनटा तमे दिनटा एमते कहू राति रो चांस नाही सोला से आसिगिरी सोला कमिना नष्ट कर दो गोटे चांस प्लीज दियो मु कोन तुमको चांस देबी तमे तो मते जम्मा भलो पाउनो के कहूजी कोन छाती फाटी जीवो हां तमे काई मन भाउजो मु तुमको केते थरा पचारलिनी चिट फट एजिट हे लोकन थारो केते टका आदे करथलो सब टका कोन ऑफिस रे देइचो आउ तमे जेमति का चालाक लोक निश्चय किछि टका रखिथिबो रखितो ना सतरे केते टका अनुमान ठीक करतो केते टका कंपनी जेतोले देखिली उभान हला बलिया त अवस्था आसीगला हां ता भीतर मु गेवरा गरी टका 5-7 लाख मार देली कंपनी टका नेछि देछि मो पाखर टका के जानियो 5-7 लाख एई एते टका तमे कोठी रखिचा आ सब कथा कहि देबो हम कहबी जे मते गोटे चांस दियो ए मु तुम चांस मागु छी काई मु जबरदस्त चांस आदे करी नहीं 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 मौसा होटल वाला कला जा रोसई सोने घंटा का बाद आसी कबिना आज्ञा तू हार्टलेस पिलाटा रे मु हार्टलेस पिला हृदय बोली तो किछि नाही कौन मोर हृदय नहीं तमे काई कंडीशन फेल कर कौन कंडीशन आउ कंडीशन फेल कर हमर कंडीशन कोन थला हमर कंडीशन मो एब्सेंट रे तू एब्सेंट रे मो हमें की महीना संग कथा होताबानी हमर कंडीशन या थला मु जेमिति बाहर को जाईची तमे कोन महीना माउसी पाखु डाकी गपसप आरंभ कर देलो प्रथम तमे काई कंडीशन फेल कलो ना मो कंडीशन फेल महीना मो कंडीशन फेल करती को तमे पर मते दाबुडी धरथिलो मौसा ठीक कथा तमे काई कंडीशन फेल कलो कंडीशन कोन फेल मु आसी घर भीतर पछे देखल त मुहटा एमि फुल्ला फुल्ला लागु मु लारे कोन ठंडा ठंडा हेगला की बिचारे मुंडटा को चिपि की टेम्परेचर मापुतली एटा सत ना को सत मिछ कहबी सत एते सत मिछर परीक्षा हम देई परिबिनी तमे मौसा पुत्रा एटी बुझा बुझाउ था मु चालिली महीना ए महीना ए कमिना तू काई एमि होजु काई कोन को ओ मोर चांस आसी मते चांस दे दु काई एमि होजु सत कथा कहि कोन आज जाके मते कोडी चांस मिली नथला चांस ता मते एठी मिली ए चांस मते छाडी तमे अन्य कोडी चेष्टा करनो ए सुन तू हाथ मुंडर जे तू कथा बुझुन काई तू तोर बयस अछि तो अन्य जगह चेष्टा करले पाई परियो मु वृद्ध बैचलर प्लीज मते चांस ता देबो हाथ तमे कोन मो हाथ दरछ मु तमे गोरतळे पडुची ए चांस ना मते छाडी दे तमे अन्य कोडी चेष्टा कर मु गोरतळे पडुची सोळा तू पोळा हे हेला रिंग संभालो हेलो हेलो कौन बोल रहा है रंग नंबर ये फोन करतला से लोक गोटे लोक तू कौन भाई होटल को ना जमा करी फोन करतला
କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଫୋନ ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ରଖିଛି ତା ଭିତରେ ପୁରା ସେ ପୁରା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ବସ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ କରୁଛ ଆଉ କେତେ ଆଉ ଏମିତି ବେଶୀ ଦିଅ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛ ଠିକ ଅଛ ତମେ ସିନା ଏମିତି କରୁଛ ହେଲେ ମୋବାଇଲ କି ଗରିଆ ମୋର ଗଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ନାଇଁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି ମୋବାଇଲ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଢେର ବେଜିତି ହେଲି ଆଉ ନା ଏ ଆକୁ ଗଣ୍ଡକୁ ନ ପକେଇଲେ ଇଏ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା ତି ଇରେ ତୁ ତୁ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ରଖିନୁ ରେ ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଖରାପ ବେଳେ କଣ ହେଇଛି କଣ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଘୋଖିଆ କାମ କରିଦେଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କି କାମ ବୁଢ଼ା ଡରେ ପୁଳାଏ ଗହଣା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋହ ହେଲା ଉଠେଇଦେଲି ଆଉ ଯାଇ ବିକୁଛି ତ ବେକ ଛଣାରେ ପୁଲିସ ଧଇଲା ଆଣି ହାଜର କରିଦେଲା ପୁରା ବୁଢ଼ା ଏକଦମ ରାଗିକିରି କୋପ ମାନେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନି ତମର ତ ବେଳା ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଠିକ ଆସିବ ତ ପକ୍କା ନଳୁଆ ବୁଢ଼ା ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତମେ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରୁନ କମିନା ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଜଗୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଏଇ କଦଳୀ ବାଡ଼ିକୁ ଆସ ବୁଢ଼ା ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଠକିନା ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ଶଳା ଠିକ ଆସିବ ତ ଆସିବ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇ କଦଳୀ ବଣରେ ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ାକୁ ପାନେ ଦବା ଏ ଶଳା କୁକୁର କିଛି କରେଇଦବନି ହେଇଟି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଟାଣିବା ମତେ କାଇଁ କହିଲା ଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କଦଳୀ ମୂଳେ ମୁଁ ବସିବି ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଭାବିବ କଦଳୀ ମୂଳେ ତୁ ବସିଛୁ ତାପରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ମୁଁ ତା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବି ଏ କଦଳୀ ବଣକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଢେରେ କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବ ଲୋକ ଦେଖିକି ସକାଳୁ ଭାବିବେ ବୋଧେ କଦଳୀ ବଣରେ ଷଣ୍ଢ ନଢା ନଢି ହେଇଛି। ହେଇଟି ତମେ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଆସିବ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସି ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମତେ ମନେ ପକେଇଦେଲୁ ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସାୟା କରି ପକେଇଥାନ୍ତି କାଇଁ ମତେ କହିଲେନି ମୁଁ ସାୟାଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ତଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ମୁଁ ସାର୍ଟକୁ ବ୍ଲାଉଜ କରିଦିଏ। ଅନା ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉଛି କି ନାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ତମେ ପିନ୍ଧ ଠିକ ଅଛି ସେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ହେ ତ ଗୋର୍ତେଳେ ପଡ଼ୁଛି ହେଇ ତୁ ଶଳା ଭାରତ ବଡ଼ରେ ରହିବା କଥା ତୁ ଯୋଉ କୁକୁର ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଆସିବ ଅଲକ୍ଷକୁ ଲାଗୁଛି କି ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଛିଟ ବ୍ଲାଉଜ ହେଲା ଆଉଛି ନାଇଁ ଆସିନି ତ ଠିକ ଲୋକ ସେ କଦଳୀ ମୂଳେ ମୁଁ ବସି ଯାଇ ହେ ଆମେ ଦି ଯା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ହେଇ ତୁ ଯା ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିବୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିବୁ କହିଲା କଦଳୀ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତୁମେ ଆସ ପଛରେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା କି ନା ଆସିଲାନି ବା ଠକିଦେଲା ନା ସେ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ଯେ ହେଲେ ତମେ ଚାନ୍ସ ନେଇପାରୁନ ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ ମୋ ତମେ ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛ ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର 20 ଲକ୍ଷ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜମା କରିବା କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଗାବି ଦେଇଛି ତୁମେ ଚାନ୍ସ ଦେବ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଜଳିଲା ହେଇଟି ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ବାହା ହେଇ ପଡୁନି ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିଦି କାହିଁ ଧରୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନି ଜାଣିଛ ତମ ବାହା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବିନି ଜାଣିଛ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପାଇସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ତୁମକୁ ନେଇ ହନିମୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକନିକା ପଳେଇବା କିଛି ନାହିଁ ଜାଣେ କହିଲେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ପାଣି କାଦୁଅ ସରସର ତାରି ଭିତରେ ଗଡା ଗଡି 7 ଦିନ 7 ରାତି ହନିମୁନ୍ କରିବା ସେ ହନିମୁନ୍ଟା କେମିତିକା ଲମ୍ବା ନା ଗୋଲ ନା ଓସାରିଆ ନା ଗୋଜିଆ হে ভগবান গোড় তুমি এপর্যন্ত হনিমুন কোন জানিনো না কি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট তুমি ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট মু বৃদ্ধ ব্যাচলর আসো হনিমুনটা কেমিতি করা যায় মু এবে তোমাকে শিখিয়ে দেবি तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है
दीवाना सनम। कौन है मो देह भितर खाली सिरसिर हो जाउची एटा हनीमून स्टार्टिंग पॉइंट कौन है मो देह भितर खाली केमिति हो जाउची एटा हनीमून गियर चेंज करिया बेला गियर चेंज करी हनीमून स्टार्ट करिला। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हनीमून हो ना मो रक्त बाहरी पड़ला कोन थरे के रक्त बाहर पइला आ टिके हनीमून हो मोहिने कोन लाबे ए मु आसी गली सत कह तू के कसत के तू सी होची कमिनार स्त्री मोहिना तो स्त्री से मो पाखरे एक्टिंग करतला केवल टंका पाई टंका देबी ना धोई के पानी देबी नबु तमर दबा दरकार नहीं तम घरे जत्ते टंका सोना रूपा थिला मु सब कलाकना बुलेई एई आटजरे नहीं आसी बे 2 लाख टका हम रख देबे आटा दे मो स्त्री के आखि टेकी चली तो आखि मु फुटई देबी तो टंका को धरी आमे फेरार हेलु आमे चलिलु बेंगलोर जाऊ बाय बाय ना कोन मु कली रे सला 2 लाख टका हम रखतिली ससुर संपत्ति मु गोटाए कोणा पैसा उपभोग करि पालेनी